मु शारदा आपण देखुछंती फोकस प्लस। आम ओडिशा रे आमे आउ एक चंचकतार कहानी आज आपण सामने रखिबू। हुए तो लोकंकर मानसिकता एते जे सरकारी अर्थ को किभली भाव में हड़प करने को एभली चिंताधारा हेउची बोली आशा प्रकाश करुथिबा आपण। किंतु आमे आज कहबू जे वास्तव में वार्धक्य भत्ता जेतेबेले आरंभ होइतिला जो भत्ता मधुबाबू पेंशन प्लान हुए तो परिवर्तन हो जाइछि किंतु जो कार्यक्रम करा जाइतिला सेतेबेले अनेक लोकंक मुहरे हस फुटुतिला एवं अनेक लोक चाहिए जे किभली भाव में चंचकता करूँ आमको बयस होइनी आमर मापदंड होइनी भत्ता पाइबा पाई किंतु आमे नबू सरकार पर सरकार परिवर्तन हेले सरकार अनेक फिल्टर करागला बा अनेक तदंत पर अनेक लोक काटी दिगला ये खबर आपन जानिचंती किंतु आजिर दिन में आजिर समय रे जोटी आधार कार्ड अच्छी जोटी बायोमेट्रिक रही एवं जोटी लोके किभली भाव में डिजिटल जुगरे आउ दुर्नीति करा जीवनी बोली बैंक ठू आरंभ करी सीधा सड़क हिताधिकारी पाखरे भत्ता टंका पहुँचला किंतु एबे भी कवि सूर्य नगर बा गंजाम कवि सूर्य नगर रे लोके भत्तारू वंचित होउचंती। आज ने देखिबा एक स्वतंत्र उपस्थापना जे सधवा पाउची विधवा भत्ता। सधवा पाउची विधवा भत्ता वास्तव में कहबार तात्पर्य एथिपाई जे जो विभाग आम राज्य सरकार अंडर रे रही दर्शक बंधु मु आपन को आउ थे जणे देवाकू चाहूँगी जो विभाग रही आम राज्य सरकार अंडर रे से विभाग ना मु कहूँ सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग जो विभाग वास्तव में लोकंकु अर्थ दौची बा ये विधवा भत्ता बा सधवा भत्ता भत्ता सबू दौची मु किछि तथ्य आपण टीवी स्क्रीन में रखा चाहूँगी ग्राफिक्स माध्यम रे तापरे शो भितर को जीवी दर्शक बंधु। विधवा भत्ता को नहीं चंचकता कवि सूर्यनगर ब्लॉक पाइक जमुना पंचायत रे भत्ता घटला किए कहूछि सत्य सरकारी तथ्य ना भत्ता पाउथबा हिताधिकारी का छत्र छाया तले चली एई दुर्नीति ये वास्तव में कहूँ सत किसी विजुआल उपर आपण नजर पकांतु निश्चित भाव में प्रतिक्रिया शुणेबी मु किसी तथ्य आपण को शुणा चाहूँगी ये हूँ कवि सूर्य नगर जो ब्लॉक रही पाइक जुमना पंचायतर विधवा भत्ता चंचकता घटना एवं निश्चित भाव में मु किसी विजुआल आपण टीवी स्क्रीन रखा चाहूँगी जे केवल पीईओ किंबा सरपंच पर्यंत सीमित रही नाही एवं सीधा सड़क बीडीओ भूमिका को नहीं उठी बड़ प्रश्न दर्शक बंधु गणमाध्यम आगरे बीडीओ महाशय कही घटना नजर को आसी जदि जो सधवा को विधवा भत्ता दि जाऊ थाए तेबे पीईओ और सरपंच उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान हब बोली किंतु बीडीओ यही बयान एबे आरटीआई तथ्य आगरे पूरा दुर्बल पड़ जाए जो आरटीआई तथ्य आपण टीवी स्क्रीन चलुची आपण जानीपर जड़ा कारण 25/3/2026 रे पीईओ विभू प्रसाद नाथ शर्मा निजे आरटीआई उत्तर रखी कहिसंती जे 2 जण सधवा महिला डुप्लिकेट डेथ सर्टिफिकेट देखाई प्राय 18 मास धरी विधवा भत्ता नौचंती। दर्शक बंधु मु आपन को कहूली जे 18 मास धरी किभली भाव में से माने सरकारंकर अर्थ नौचंती वास्तव में प्रतिक्रिया निश्चित टिके नबा तापरे शो भितर को जीवा नहीं जमी आपण मान नजर आसी जदि को सधवा विधवा भत्ता दौचु फास्ट तो आम कनसर्न पीओ पर आम एक्शन नबू जहाँ भी जिते जन को जी मसर भी ताठ रिकवरी करूँ ना पीओ आमर जी रोचे पाइक जमुना 4टा गाँ अच्छी पाइक जमुना बणपल्ली औसेंगी तो आमर पीओ किसी गाँव में बांटुची एडीओ किसी गाँव में बांटुची तो जदि भी किसी कम्युनिकेशन गैप रही आम पीओ ठू कथबार्ता इनक्वारी करी एक्सेस जाइए अमाउंट कि भूल भाल पेमेंट होमें पीओ टू करूँ ना से भाया किसी राजनीतिक चाप नुह से जहाँ भी हो वर्षे हो 2 वर्ष हो जमी मुझे कहली
ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମେ ପିଓ ରିକଭରି କରିବୁ। এই ঘটনা পরঠু আমি সমস্ত পিও মানুষ আমি পুଣି ଥରେ ରଖିବୁ ଆମେ ଆମ ଏଣ୍ଟ୍ରୁ ଆମର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ମାନେ ଲେଟରଟି ଯିବ ଯେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଆମର ଏନୋମାଲି ଅଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛି ପିଓ ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯାହାର କି ମାନେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ହିତାଧିକାରୀ ତାକୁ ଆମେ ଭତ୍ତା ଦେଉଛୁ। ନା ସରପଞ୍ଚର ଭୂମିକା ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ଏଣ୍ଡରୁ ପେମେଣ୍ଟଟା ଯାଉଛି ପିଓର ଯେହେତୁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୱିଡ୍ର କରିବାରେ ସରପଞ୍ଚ ପିଓ ମାନଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ସିଗ୍ନେଚରରେ ପଇସାଟା ଉଠାଯାଉଛି ତ ସେତିକି ସରପଞ୍ଚ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଆମର ବ୍ଲକର ପିଓ ଏଡିଓ ସେମାନେ ହିଁ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯେ ଆସ୍କାର ଇନଚାର୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ ସହିତ ଯେ ମୋ ପ୍ରତିନିଧି ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସାଗର ମୁନି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଗର ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ ସଧବା ପାଉଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା। ବାସ୍ତବରେ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଏ କଥା ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ ଜିଏଫଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲୁ ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ରଖିଲୁ ଟିକେ ଏ ଚଞ୍ଚକତା କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକରେ ଯାହା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ସେ ହେଉଛି ପାଇକ ଯମୁନା ପଞ୍ଚାୟତ। ସେଠି ବ୍ଲକକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସଧା ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସଧବାକୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବା ଏହା ଏକ ନିହାତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଯାହିରେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଧବା ମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭତ୍ତା ସବୁ ମାସରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମିଳୁଛି ନା ମିଳୁନାହିଁ? ଯୋଉମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମିଂରେ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚକତା ହେଇଛି। ଆମେ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ 2 ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଡାଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ନା ପାଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଠିକ୍ ଠାକରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଓକେ ଆପଣ କହିଲେ ଅନେକ ବିଧବା ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଣେଇବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏ ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚକତା ଇଏ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ପାଇଁ କିଏ କଲା କାହିଁକି କଲା କ'ଣ ପାଇଁ କଲା ଆଉ ଯଦି କଲା କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିପାରିଲେନି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ 18 ମାସ ଧରି ଏମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୋଷରୁ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଯାଇକି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲୁ ସେଥିରେ 2ଟି ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ସଧବା ଅଛନ୍ତି ବିଧବା ଭତ୍ତା 18 ମାସ ହେଲା ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପାଖକୁ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେ ଭିଡିଓ ଅଛନ୍ତି ସେ ଇନଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ଆସ୍କାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏବେ ଆମ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ସେ କମିଶନର ଭିଡିଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଯେ ଏ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କିଛି ସଧବା ମହିଳା ବିଧବା ଭତ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ପିଓ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଭିଡିଓ ମହୋଦୟ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଳମେଳ ଖାଉନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପିଓ ମଧ୍ୟ 2 ମାସ ଆଗରୁ 23 ତାରିଖରେ ସେ ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟର ରିପ୍ଲାଏରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2 ମହିଳା 18 ମାସ ହେଲା ମାସେ କି 2 ମାସ ନୁହେଁ 18 ମାସ ହେଲା ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ପାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ନା କାଳବୈଶାଖୀର ସମୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ମୋତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ 18 ମାସ ଧରି କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାସକୁ ନେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 3000 ଲେଖା। ଓକେ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେମାନେ ଭତ୍ତା ନେଇଛନ୍ତି ବା ପାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ିଛୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 2 ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ଏଇ ଭତ୍ତା ହାତେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ 18 ମାସ ହେଲା ବ୍ଲକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ତଥ୍ୟ ଆସୁଅଛି ଯାହାର ତଥ୍ୟ ଆମର ହାତରେ ଲାଗିଛି 2 ଜଣ ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ 11 ରୁ 12 ଜଣ ଏପରି ଭାବେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାରଣ ସରପଞ୍ଚ କିପରି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଇଠାର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବାବୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପିଓ ମହୋଦୟ 18 ମାସ ହେଲା କିପରି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ସଧବା ବିଧବା ଭତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ହାତ ଅଛି
ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା କିଛି ଚଞ୍ଚକତା କରନ୍ତି ବା କିଛି ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଯେ ନେତା ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସରପଞ୍ଚ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲାନି ନା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ହାତ ଏଥିରେ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଲି ବ୍ଲକ ଅଫିସ କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଯାହାର ଭିଜୁଆଲ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ବିଡିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ଲକ କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ଯେହେତୁ ଆସ୍କାର ଇନଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଟପିକ ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସ୍କାରେ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବାର ବାହାନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରର ହଁ ଆମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରର ଭିଡିଓ ସେ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ଆସ୍କା ମୁଁ ଇନଚାର୍ଜ ବିଡିଓ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ସେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରରେ ଆମେ ଫୋନ ଯୋଗେ ବହୁତ ଥର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ସେ ବାହାନା ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଆସ୍କାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆସ୍କା ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଓକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୟାକରି टेक्निकल टीम की कहूँ टे शुणा खाइबे मोर बहुत कष्ट मिलूला 2 मास मिलूनी मत कहले तो मिलू था मिलूनी सरपंच की क्या सरपंच आम तो कहते मिलू खाऊलु आ भूल नाला आपणकर देखुलु आम घर आपणकर भंगा दुदरा ही अच्छे आपन इंदिरा आवास किछि मिलछि इंदिरा आवास आउछि जे मु कर पारि आपन पिला छुआ के नाहंती पिला छुआ छथि किछि के कार्य नै आपन सरकारी सहायता किछि मिलुनी आ किछि नै पोता नै का को नै को पुक नै झुक नै किछि नै मिलुथला दा एबे 2 मास ला मिलनी आ 2 मास ला काट दैछन त नै कोन में काटिछन सरपंच को पछारथिले नै सेता के पछारनी हले आइबो बेली तो होछि देखला तो आइलानी नाई नाई ओ स्वामी मलु गुरु मोर नगैले सत कथाटा ये होची जे किभली भाव में लोके हैरान हरकत होचंती एमती अनेक लोक अछंती अनेक जिल्ला रे राज्य सारा अनेक जिल्ला रे बाहरी पारिबे किंतु एठी चंचकता करा जाउची एठी किभली भाव में जो माने भत्ता पाइबार योग्यता नहीं से माने चंचकता करी भत्ता हाथौचंती ए विषय विस्तृत भाव में आलोचना करवा टिके प्रतिक्रिया नवा पूर्वतन कॉर्पोरेटर जगन्नाथ विषयी मो सहित फोन जोगे जोड़ी होचंती तांको पाखरे अनेक तथ्य रही था वास्तव में जेहेतु ग्राउंड रे से माने राजनीति करती घर घर चिन्हती एवं गोटी गोटी लोकों को जानती। सार आम ओडिशा को आपन को स्वागत आ फोकस प्लस को मध्य स्वागत आम ओडिशा आम कार्यक्रम एवं फोकस प्लस आमर टीवी चैनल टिके प्रतिक्रिया रखंतु वास्तव में चंचकता कौन पाई ये चंचकतार किए किए सामिल अछंती देखंतु आमर तो जेंडर इलेक्शन है आमर आस्का विधायक कहते प्रति पंचायत जो जे कौन ये पत्र हल्ले मोर अजाणत कौन कम हो पार ना आज्ञा तेणुक आज को प्राय जो ओसिंग ग्राम 12 जन 13 जन जो विधवा भाता पाँच सधवा लोक नारी 12-13 जन पाँच आज 18 मास है आज्ञा आम पाखे किंतु सार तथ्य अच्छी मात्र 2 जन आपण कहते 12-13 जन नाई सार आपको सिना तथ्य दिखाई 2 जन को दिखाई आम 12 जन आम लिस्ट देचु आमर बीएसएसओ को किछि लिस्ट अच्छी किछि ना अच्छी आपण कहि परिबे फोन जोगे बा टीवी माध्यम रे कहि परिबे से लोकन नाम मने अछि आपनकर एबे सार मु किछि 2-4 जन को ना तो मने थिओ निश्चित भाव रे हां सार मु कहि दउची कोंदु गायत्री साहू गोटे जोड़ा आपण फोटो जाईची आज्ञा आ गोटे रेणु विश्वाल आज्ञा आ गोटे चिंचई स्वाई कमला नाहक कांति जेना नमिता स्वाई पदुआ स्वाई ओके एमती कि लोकंकर मन अच्छी 6-7 जनकर आउ हुए तो आपंकर मन ना आम किसी फटो पाइचु आम टीवी रे चलाऊचु ना गुड़ाक आप जहाँ कहले वास्तव में ये कौन पाई ये चंचकता कौन पाई एथि दायी किए आंकु पछरे रही किए आंकु इनपुट जोगाऊँ वास्तव में एभली काम करने को लोक मान 3-3 हजार सार 3-3 हजार टंका एमाने नौचंती
18 मास धरी नौचंती एवं इठी सर। बाधक्य माँ माने आमे विजुआल चलौथुलु जांकर भत्ता मिलू नाही तांको कुआ जायछि आसीबो से माने कांदुचंती अपेक्षा करूचंती किंतु एमाने माने रजा भली चलुचंती भत्ता बा सदवा हाई विधवा भत्ता नौचंती टिके प्रतिक्रिया रखंतु दर्शक बंधु को आज्ञा हाँ खाली सेतिକି नुह सर आज्ञा ये हमर प्रधानमंत्री आवास योजना मध्य स्टोर रूम करने पे मध्य घर हिताधिकारी मानक घर दिया जाଉଛି किंतु जोमानकर घर आवश्यक से मानक घर मिलू नाही एटा हम जानिछु आज्ञा आपने भत्ता विषय रे कोंतु वास्तव में बाधक्य भत्ता केमिति नेले 18 मास धरी किए तांको सहयोग कला आ काहे कि सरकार जानि पारलेनी बा प्रशासनिक अधिकारी जानि पारले सरपंच जी अछंती सत्यवान साहू आज्ञा ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଧାୟକ ଆସ୍କା ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି आस्का विधायक पिओ लोक महोदय- आस्का विधायक जा कथा कहउचंती सरोज पाढ़ी कथा कहउचंती ହଁ ସାର୍ ସିଏ ତ ନିଜେ କହିଥିଲେ ନା ଇଲେକ୍ସନ ରେ ଜିତିଲା ये ପରେ तो କହିଥିଲେ सबुबले ପତ୍ର कहते ହରଣ- अनेक दुर्नीतिर कथा कहते विजु जनता दल सरकार रे अनेक दुर्नीति होईची दुर्नीति तांकू बेईमान करा जायची किंतु से बा स्पष्ट कहते विधानसभा रे किछि दुर्नीति ସତ नाही କହନ୍ତି ସିଏ ତ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ନା ସିଏ କୋଉ ଦଳ ତାଙ୍କର ତ 3ଟା ଦଳ ओके तो सरोज पाढ़ीଙ୍କର छत्र छाया ए सब काम होईची बोली आपण कहउचंती ହଁ ସିଏ ତ ନିଜେ କହିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ତରର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ନ ଜାଣନ୍ତରେ ପତ୍ର ବି ହଲିବନି अच्छा ଆଉ ସିଏ ବାଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ପିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କରି ଏମଏଲଏ କହିଲେ ମୁଁ କଲି ओहो ओके ସେ ପିଓ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ आपण କରିବା ପାଇଁ स्पष्ट ତାର भाव रे आपण स्पष्ट भाव रे टीवी चैनल ले कहउचंती वास्तव में विधायक एभली प्रतिक्रिया रखुचंती अंचल रे ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସିଏ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଅଫିସର ପିଓ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଟା ହେଇଛି हां ସେଟା ଷ୍ଟୋର ରୁମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ ନା କଣ ଦେଇଛ ତମେ କେମିତି ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛ ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମଏଲଏ ତ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି आज्ञा ସିଏ ତ ପିଓ ତ ଅଛନ୍ତି ନା ୱିଟନେସ୍ तो ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପିଓ आपण कहवा कथा जनप्रतिनिधि बा विधायक चापरे चेपा हेई प्रशासनिक अधिकारी एभली भूल करूचंती ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ଆହୁରି 8-10ଟା ଅଛି କେତେ ଏନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ 20-30ଟା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଯୋଉ ଦେଲେ କେତେ ଆହୁରି 7-8ଟା ସେ ଓସି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ये जो खबर आसिला परे ये 18 मास धरी एभली सरकार को लुटुले आम पाखरे 2 जन तथ्य अच्छी आपण कहते 12-14 जन ना भी 5-7 ना भी 5-7 जन साथ शुणु मुझे 5-7 जन ना आप कही सारे वास्तव में ये खबर आसिला परे वर्तमान प्रशासन हो बा जनप्रतिनिधि हो केते चलचंचल होती ଆଜ୍ଞା कहतु शुणी ମୋର पारे କହିବାର ସାର୍ କଣ ହଉଛି ବିନା ପ୍ରତିନିଧି ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଇଏରେ ଅଗୋଚରରେ କଣ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଭତ୍ତା ତାପରେ ସେ କୋ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଦେଲେ ବି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ବିଏସଏସ୍ ଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ମାଗିଲୁ ଆର୍ଟିଏକ୍ଟରେ ମାଗିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇପାରୁନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିନୁ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଗୋଟେ ସ୍କାନର ଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ କର୍ପୋରେଟର ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବି ଅନେକ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆହେଇଥିବ ସେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଗୋଟେ ସ୍କାନର ଥାଏ ସେ ସ୍କାନରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ଲେନ୍ସରେ ପକାଇବେ ସେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଡିଟେଲ୍ସଟା ଆସିଯାଏ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଜାଲ ନା ଡକ୍ଟର ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଲୋକ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେ ଟିକେ ସେ କଥା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଅଫିସର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ସେମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିନି ସାର୍ ସେଇଟା ମୁଁ ହଁ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ 17-18 ମାସ ହେଲା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ 10-12 ଜଣ କାହିଁକି ଆମେ ଥିଲୁ ହଁ ପାଉଛନ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ଗାଁରେ କଣ ଏମିତି ସାର୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଲୋକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବନି ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ବି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଦୋଷୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ସିଏ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ସାର୍ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୋଷୀ କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ କର୍ପୋରେଟର ଥିଲେ ବା କାଉନସିଲର ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳୀୟ କଥା କହୁନି ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଲା ସମାଜ ସେବା କରିବା ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ପାଉନି ତାକୁ ତ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ପାଉଛି ଯାହା ପାଖରେ ଧନୀ କି ଆପଣ ଧନୀ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କୋଉ ନ୍ୟାୟ ସେମିତି ହଁ ସାର୍ ଏବେ ତ ସେମିତି ହଉଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ସରକାରଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନୁଦାନ ओके मुख्य कारण हूँ जगन्नाथ बाबू जगन्नाथ बाबू मो पाखे समय कम अच्छी मते टिके स्पष्ट भाव में कहतु एपाई वास्तव में किए किए सब दायी जनप्रतिनिधि
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଆମର ବିଧାୟକ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ନୁହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ବା ହଁ ବା ପିଓ ଯୋଉ- ବିଏସଏସ ବିଡିଓ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଗୋଚର ହେଇଛି ନା ଆଉ କେମିତି ଭତ୍ତାଟା କେମିତି ହେଲା ଭତ୍ତାଟା ମାନଙ୍କର ନୂଆ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ହଁ। ଆମର ପିଓଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଏନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଭେରିଫିକେସନ କଲା ପରେ ସିଏ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା ହୁଁ ଟୋଟାଲ ସିଏ ଭେରିଫିକେସନ କରିନାହାନ୍ତି। ଓକେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ଏ ଯୋଉ 12-13 ଜଣ ମା ମାନେ ମିଛରେ ଭତ୍ତା ନଉଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ବା ରିକଭରି ହବ ହଁ ସାର୍ ହଁ आशा करुछन ना बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ बाबू आपनकर तमाम आलोचना पे पूर्वतन कॉर्पोरेटर ग्राउंड जीरो राजनीति करती पूरा असल कथा कहते से जानी किंतु चुप थिले सरपंच एवं खोद सरोज पाड़ी जे विधायक अच्छा आस्कार तांको नारे अभियोग आणुचंती जगन्नाथ बाबू जे सीए कहिचंती बा सीए कहिथिबारु एभली निज लोकंकु भत्ता दिया जाउची बा जे तांकर स्वामी अच्छी दर्शक बंधु सीए विधवा भत्ता पाउची एवं स्वामींकर मृत सर्टिफिकेट देई भत्ता सी नौची जो डेथ सर्टिफिकेट दौची तांक स्वामींकर जे वर्षरे थरे जो माँ माने सावित्री व्रत करती जे स्वामीर दीर्घायु पाई सकाळु उठिले दीर्घायु कथा चिंता करती मात्र 3000 टंका पाई तांक स्वामी की सेमाने मारी दौचंती एवं डेथ सर्टिफिकेट दौचंती एवं विधवा भत्ता से माने हाथ होचंती आमे किछि विजुअल भी आपन टीवी स्क्रीन रखिथिलु जे किभली भाबरे लोके पाउनांती किंतु आउ जणे 3000 टंका लेखा नौचंती पाखापाखि 12 जन नौचंती जार नाम मध्य से सीधा सड़क प्रतिक्रिया रखिथिले पूर्वतन कॉर्पोरेटर किंतु आम सरकार एटी चुप रहिचंती ये होउची आम ओडिशा ये होउची ओडिशार उन्नति ये होची विकसित ओडिशार चित्र जो सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग से विभाग एबे भी चुप अच्छी एबे भी तार तदंत करूनाही किंतु आमर मंत्री विधायक जो माने अछंती से माने गोटिए कथा कहउचंती जे आमे वास्तव रे अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म बा डिजिटल माध्यम रे पूरा समस्त पाखरे हिताधिकारी पाखरे पहुँचौचुन किंतु आज जो चित्र आम आपण टीवी स्क्रीन रखिलु ये कवि सूर्य नगर ब्लॉक जो पाइक जमुना पंचायतर घोटला कथा आम आपण टीवी स्क्रीन रखिलु आम सरकार पाखरे दाबी करुचु दर्शक बंधु जो माने वास्तव में भत्ता पाऊनाहांती से माने तो हैरान हरकत होउचंती एवं जो माने सधवा होई डेथ सर्टिफिकेट दे स्वामीर भत्ता हाथौचंती तांको उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान नवा सहित जो माने एथरे सहयोग करिसंती सेमानंकर जो रही संपृक्ति रही तांको उपरे मध्य कार्यानुष्ठान नियंतु कहीं ना आउ मात्र किछि दिन परे आपण माने रिपोर्ट कार्ड देवे 2 वर्षर रिपोर्ट कार्ड दब डबल इंजिन सरकार डबल स्पीड रे जिबा कथा किंतु 2 पटु चाप करी जे गरीब लोक दिन को दिन गरीब हो चलुची आउ जो माने धनी से माने सरकारी धन को किभली भाव में हड़प करुचंती तार चित्र आज आम आपण टीवी स्क्रीन रखिलु दर्शक बंधु समय होईची आम ओडिशा को एठी रखुचु रोचु नमस्कार।